Okay, Assalamualaikum and good afternoon all. Waalaikumsalam, sir. Okay, sorry for the delay. Saya ada hal sikit tadi. Okay, tapi tak apalah. We start a little bit late lah today. Alright, so today we will continue our session with the next chapter, not chapter lah, subtopic for chapter, if I'm not mistaken, chapter 3. Which is also known as the control structure, but this time here we will go through regarding the iteration structure. Okay, so iteration ni apa? Untuk kita buat loop lah sebenarnya. Kita nak tengok berkenaan dengan looping. Looping tu apa? Kita nak buat, contohnya kita nak execute statement secara berulang-ulang kali. The same statement secara berulang-ulang kali. So kita tengok macam mana lah, instead of we print kan, katakan kita nak print benda tu 10 kali, we want to print it 10 times, we doesn't have to write down the same codings again and again selama 10 kali juga. No, we just need to write them down sekali, but kita boleh ulang-ulangkan dia. Okay, so that is the idea of iteration lah. So the main idea of the loop is to repeat an action or a series of actions while some conditions remains true. Okay, so condition is very important kat sini lah. Okay, sama juga macam selection, condition dia if price is greater than 1000. Okay, so price is greater than 1000, itu adalah condition dia. So in selection, in iteration structure, untuk looping sama juga. So condition ni memainkan peranan. Okay, right. So but when to stop looping? So in the following flowchart, the action is executed over and over again. It never stops, which is also called as infinite loop. Okay, so dalam gambar rajah ni kita punya contoh looping. Tengok dekat sini ada an action or a series of action. Maksudnya apa yang kita nak buat lah, kita nak print ke, kita nak scan ke, whatever statement yang kita nak tulis, semua boleh ada dalam ni. Tapi yang ni dia tak akan pusing lah, looping je, dia pusing kat sini tanpa henti. So this is known as the infinite loop. So how to make sure that this infinite loop can be stopped? Solution is to put a condition to tell the loop either continue or stop looping. So kita letak condition. So condition tu yang akan menentukan dia akan loop berapa kali. Kalau kita tak letak condition, dia pusing lah kat sini, tak berhenti-henti. So it is almost, sebenarnya kita tak nak lah macam tu kan. When we design our program, kita nak make sure kita nak dia meet our expectation lah. Kita nak buat berapa kali dia pusing. Kalau dia nak tanya please enter 10 number, so nak masukkan 10 nombor tu secara berulang-ulang kan, takkan kita nak terus benda yang sama sahaja, right? So condition is very important. So the structure of the iteration where it has two parts, body and condition. Okay, so ingat kedudukan body dengan condition. So what is body? It is the statement or the block of statements that will be repeated. So whatever statement that you want to repeat, apa yang you nak repeat dekat dalam ni. So this is the things that are known as body. Dikenali sebagai body, benda yang akan diulang-ulangkan. Condition is used to control the iteration, either to continue or to stop iterating. So condition ni yang akan menentukan either kita akan keep on looping ataupun kita akan end dekat sini, kita akan pergi kepada no dan going to the next statement or whatever the next stage is lah, apa yang akan berlaku seterusnya. Selagi condition ni dia tak doesn't satisfy this condition, so dia keep on looping lah. Condition met, dia akan pergi kepada no. Alright, so there are two forms of loop. Okay, iteration structure, there are two forms, which is the first one is the pre-test and the second one is the post-test. So we look at the first one, pre-test loop, maksudnya dia condition tu dahulu sebelum dia execute body. So pre-test loop, the condition is tested first. So daripada atas ni katakan start, going to condition, dia check dulu.
If it is satisfying the condition, kalau dia memenuhi syarat condition yang ditentukan, baru dia pergi ke body, dia execute, dia loop. Lepas tu dia check lagi condition, kalau dia satisfy, dia pergi ke body, dia execute, then dia loop. Dia keep on looping until the condition is not satisfied, then dia akan pergi ke next statement lah, apa yang berlaku kat bawah ni. So the body is executed if the condition is true. So kalau condition ni dia dapat je daripada start ni, kata condition ni tak betul je, dia terus pergi ke bawah, so body ni tak akan di-execute lah. Even sekali dia tak akan di-execute. Alright, so after executing the body, the loop repeats. So bila dia dah execute body, dia akan repeat, dia check balik condition. Kalau satisfy, dia pergi body, dia execute body, dia loop sampai dia dah tak satisfy condition. So pre-test, why does it known as pre-test? Sebab kita test dahulu condition dia. If you look into this post-test loop, macam contoh tadi, contoh yang first kita tengok tadi. So this one, the condition is tested later after the body is executed. So kita execute dulu body once, baru kita check condition. So if the condition is true, the loop will repeat. Otherwise, if it is not true, then it will terminate. Dia akan pergi kepada next statement. So in post-test loops, the body is always executed at least one. Maksudnya, dapat dari atas ni, whatever it is lah, daripada start ke, daripada get input or whatever. So bila dapat kat sini, dia akan execute dulu body sekali, lepas tu baru dia test. Kalau no, baru dia pergi ke bawah. Tapi kalau pre-test, okay, dia ada kemungkinan yang mana body ni tak akan di-execute pun walaupun sekali. Because why? Because dia condition datang dulu. Condition does not met, dia terus pergi kepada no. Okay, so that is the differences between pre-test dengan post-test. Senang je nak ingat. Pre-test ni maksudnya kita test dahulu sebelum execute body. Post-test ni maksudnya kita execute dulu body, baru kita test. Baru kita buat dia punya condition selection and condition je lah. Kita nak letak dia punya condition ni. Okay. Beside the body and condition, a loop may have two other parts which is known as the initialization and the updating. Okay, so this is the pre-test, ini adalah post-test. Okay, kita tengok. Look into the position where the initialization and updating is lah for these two types of loop. Tengok kedudukan, perbezaan kedudukan initialization dengan updating. Okay, so for pre-test, initialization, kita akan dapat dia punya whatever initialization that we will be doing, and then pergi kepada condition. Let's say if it is no, kalau kata condition dia tak memenuhi syarat, dia terus pergi ke next step. So this body dia tak akan buat, updating pun dia tak akan buat. While for post-test, kita initialize and then kita masuk ke body dulu. So body ni akan di-execute once. Baru dia updating, lepas tu baru check condition. If the condition met, dia akan patah balik, buat body kali kedua, updating lagi, lepas tu baru dia check condition sampai dia dapat no. Okay, so that is the differences lah. So condition and body tetap sama untuk dua-dua. Kat mana datang dulu, which one comes first lah, condition dulu atau body dulu. Initialization is always the same, meaning that dia nama pun initialization, pengawalan dia. Awal dia kita bagi dia instruction, kita bagi dia nilai, kita bagi dia info kepada compiler. So kita kena initialize kan lah. Updating ni, okay, depends, but normally dia akan berlaku selepas body. Nanti kita akan tengok lah initialization ni apa, body ni apa, updating ni apa. Okay, so initialization used to prepare a loop before it can start. So we initialize the condition. Okay, kita gunakan untuk sediakan loop tu sebelum kita boleh gunakan dia. So kita bagi dia condition dia lah, kita nak dia loop berapa kali, kita nak dia start dari bila, dari berapa sampai berapa. Okay, and then kita nak dia loop tu macam mana. So kita buat initialization. It must be written outside the loop before the first execution of the body. So sama. Loop dia updating, dia patah balik ke condition. Daripada body, updating condition, patah balik kepada body. So initialization ni dia tak akan termasuk di dalam loop. Dia adalah pengawalan sahaja.
updating used to update the condition. So if the condition is not updated, it always true, where the loop always repeat as an infinite loop tadilah. Okay, so updating ni dia akan updatekan supaya nilai dia tu dia loop ikut penambahan yang kita nak. Katakan kita nak loop sebanyak 5 kali. So mula-mula kita start daripada 1, and then dia akan buat updating 2, dia updating lagi 3, dia updating lagi 4, dia updating lagi 5, and then dia akan stop. So updating tu yang dia tambahkan daripada 1 sampai 5 tadi. So that is known as the updating. So once dah sampai 5, dia akan stop lah. Sebab tu dia punya condition. So this is must be written inside the loop, and it is actually part of the body. So kita tengok dia kena berada di dalam loop lah. Dia mesti berada di dalam loop. Okay, initialization tak perlu. Okay, so example here for pretest dengan posttest, kita buat initialization and before the start of loop where n equivalent to 10. Okay, and then kita punya condition untuk pretest loop n should be greater than 0. Okay, dekat sini pun sama. Ya, dia punya condition for posttest pun sama, n greater than 0. So kita tengok yang ini dulu. If n is greater than 0, if it is no, then dia akan terus pergi ke bawah ni dan dia akan buat whatever it is lah. Ataupun kalau dia n, dia akan n. Kalau dia yes, okay, contohnya n starting from 0, initialize n before start the loop. Maksudnya kita bagi nilai n ni sama dengan 0, sama dengan 10. N is equivalent to 10. Lepas tu kita buat condition, adakah n greater than 0? So 10, adakah 10 lagi besar dari 0? So it should be yes lah. So when it is yes, then dia akan display n iaitu 10. And then this is the updating. Okay, this one and this one is updating. Every time the loop repeats, n will be updated. So n equivalent to n minus 1 means that new n equivalent to old n minus 1. So new n sama dengan old n iaitu 10 tolak 1, dia akan dapat 9. Then dia akan loop. So dia check balik, adakah 9 besar daripada 0? Yes, dia akan display nombor 9. Update dapat 8. Dia check lagi 8 greater than 0. And then dia akan display 8. Updating 8 tolak 1 jadi 7. So dia keep on looping sampai you dapat display nombor 1. So 1 updating 1 tolak 1 sama dengan 0. Dia loop naik atas. 0 greater than 0, no lah. Sebab 0 is equivalent to 0. So dia akan pergi ke no. Then dia akan stop. So dia akan print nombor 10 sampai 1. So dia loop to display the number starting from 10 up until 1. The same goes to this one lah. But this one, dia akan display at least nombor n tu sekali. Why? N equivalent to 10 and then dia display n sama dengan 10. So dia display dulu 10 and then updating dapat 9. So 9 greater than 0, yes, dia loop sampai 1. Dia display 1, 1 tolak 1 equivalent to 0, 0 greater than 0, no. So dia n. Dia pergi kepada next process. So same program, tapi this is the perbezaan dari segi structure untuk pretest dengan posttest. Tapi kita tengok for pretest, kita takkan dapat display nombor apa-apa sekiranya nombor tu bukan besar dari 0. Tapi untuk posttest, kita akan dapat display sekali, at least sekali. Okay, contohnya lah kalau dekat sini n equivalent to 1. So n equivalent to 0. So dia test dekat sini. 0 greater than 0, no. So bila no, dia terus pergi ke bawah. So dekat bawah ni dia dah tak buat lah. It will not execute display n dengan updating. But let's say n is 0 here. Display n. So dia akan display dulu 0. Lepas tu dulu dia update dekat sini. Dia dah dapat negatif 1. So negatif 1 greater than 0, no. So dia akan n. Okay, so that is the differences lah in terms of same initialization, macam mana dia punya output dia. Okay, alright, so that is the what we call it the loop punya
forms. Kita ada dua form, which is pre-test dengan post-test. Now kita masuk kepada type of loop statement. Same goes to selection yang kita buat minggu lepas. Okay, selection kita ada if, kita ada nested if else, nested if else, dan kita ada switch. Okay, but for loop statement kita ada 3 sahaja, iaitu kita ada while, kita ada for, dan kita ada do while. Alright, so while and for is in the form of pre-test loop, where do while is a post-test loop. Okay, contoh yang kita tengok tadi je lah. Okay, so while dengan for adalah pre-test, do while adalah post-test. Okay, first we look into the while loop flowchart and format. So flowchart yang kita duk tengok dari tadi ni, ini adalah contoh untuk while loop lah. While loop dia pakai macam ni, where it is a pre-test. So kita test dahulu condition. If it is met, then baru dia execute body, lepas tu dia loop. Okay, so dekat dalam body ni should be dia punya updating as well. If the condition is not met, then dia akan pergi ke no. So dia punya format dia adalah while condition, and then open braces, whatever the body is here, then close braces. So with the while statement, the condition is first tested, and if the condition is true, then the statement or statements within the loop will be executed, and if the condition first tested is false, the loop will not be executed at all. Okay, so itu yang saya terangkan lah. Condition true, dia execute body, dia loop, lepas tu dia check lagi condition. If the condition is not true, dia takkan execute apa-apa lah. Maksudnya dia terus pergi ke bawah. The condition will be tested repeatedly until the condition is false. So sampai condition false baru dia stop looping. Example tadi yang samalah, to display the statement the numbers of 10 down to 1. Note that the first line n equivalent to 10 is not part of the loop statement. Okay, so ini contoh yang saya terang tadi. Output dia, inilah output dia, dia akan display 10, 9, 8 sampai 1. So n equivalent to 10 ni is the initialization, dan dia adalah bukan separuh daripada it is not part of looping. Dia bukan part of looping. Looping yang terlibat adalah condition, dia punya display dengan dia punya updating sahaja. Itu adalah dia punya loop. Okay, so n ini dia punya, inilah how do you write in your C program. Ini dia punya flowchart. So n equivalent to 10 semicolon, the initialization. So while n is greater than 0, print percentage d, which is n, and then updating n equivalent to n minus 1. So while n is greater than 0, kita tahu sekarang n nilai pertama dia 10. So kita check, while 10 is greater than 0, then yes lah, memang 10 lagi besar daripada kosong. So dia print percentage d, iaitu n, dia print dan nombor 10. And then updating 10 tolak 1 sama dengan 9. Dia check balik naik atas. So 9 lebih besar daripada kosong. Yes, so dia print pula 9. That is how you dapat ni 10, 9, 8 sampai 1. Once you dah dapat 1, you update dekat sini 1 tolak 1, that is equivalent to 0. Dia check dekat sini 0 greater than 0, no. So dia terus pergi dekat bawah ni. Dia dah takkan execute, dia dah takkan update lagi. Okay, so ini contoh untuk while loop. So this is the first exercise. Okay, kita buat sekejap mana tadi? Okay. Right, so exercise loop while ke? So please try this one copy yang ni.
Okay, may we proceed? Boleh kita continue ke? Sure, sir. You can continue, sir. Okay. So, num greater than 10 is the test. So, the statement within the loop will continually be executed as long as the condition is true. So, kita tengok apa maksud dia. Please enter any number. Katakan saya masuk nombor apa-apa je lah. Kita jangan fikir dulu pasal besar daripada 10 tu. Okay, saya masuk dululah nombor besar-besar. Okay. So, dia akan keep on. Please enter any number. So, dia suruh masukkan je nombor tanpa henti. Dia keep on looping until I am entering any number which is lesser than 11. Okay, maksudnya daripada 10 dan ke bawah. So, saya masuk 5 je. Dia bagi tahu you have entered number that less than 11. So, dia akan stop lah. So, katakan kalau saya masukkan nombor yang, okay, saya masukkan nombor yang besar lah Dia tak akan stop lah. Memang dia tak akan stop sampai bila-bila. Dia keep on. Alamak, tadi saya masuk berapa tu last kali tu. Kalau dia laju macam tu dah dia jadi. Okay, selagi you masukkan nombor which is 11 ataupun lebih, dia keep on looping. Dia keep on tanya you untuk masukkan nombor. Tapi bila saya masuk sini nombor 9, then dia akan stop. Meaning that kalau saya masukkan nombor kecil daripada 11, dia akan keluar you have entered number less than 11. So sebenarnya print any number, please enter any number ni saya print dia sekali sahaja. Okay, tetapi dia keep on looping. So macam saya tunjuk tadi lah, dia keep on looping lah. Sampai mana dia dah jumpa nombor yang kecil daripada 11. Okay, so that is how loopings work. Okay, ini just don't get confused lah. Kenapa pula? Nanti you might be asking, kenapa pula nak kena buat nombor kecil daripada 11 baru dia detect? Boleh je kalau saya nak ubah. Let's say saya nak ubah nombor tu mesti lebih kecil atau sama dengan kosong. Okay, so kita tengok apa jadi. Kalau saya masuk 4, dia keluar sekejap If number is lesser than equivalent 0, dia akan, maksudnya dia kena lebih besar lah. Lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so saya masuklah nombor positif apa-apa pun dia tak akan berhenti. Okay. Masuklah nombor apa pun, as long as dia positif, dia tak akan berhenti. Dia keep on tanya you untuk enter. Tapi once saya masuk nombor kecil daripada kosong, katakan negatif 1, tapi you have entered number less than 0 lah. So baru, okay. Saya masuk je negatif 1, then dia kata you have entered number which is less than 0. So these things here, ini condition ni dia akan menjadi penentu bila dia nak stop. Okay, kalau you nak try, you boleh masukkan, okay, macam ni kan, you try daripada 1 sampai berapa you larat nak masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You boleh try lah kalau you nak try. You masuk sampai esok pun tak siap. Dia tak akan berhenti selagi you tak masukkan nilai dia negatif. So baru dia keluar. Dia stop lah. Dia suruh you stop lah. Right, so dia menjadi dia punya had lah, penghad. This condition tested dia number ni greater than 10 tadi. So saya betulkan balik lah ikut kepada contoh dalam notes. Okay, so don't worry kenapa program saya ni macam ni, you tanya. No, sebenarnya saya just nak tunjuk sahaja. Okay, tadi saya dah tukar, dia jadi nombor tu mesti nombor positif. Ataupun kalau saya nak tukar nombor negatif, then saya tukar dia lebih besar atau sama dengan kosong. So you have entered number
more than 0. So maksudnya you kena masuk pula nombor positif sahaja. Betul tak? Saya try. Nombor negatif sahaja. Saya masuk negatif 1, negatif 67, negatif 999, negatif berapa-berapa pun. Tapi bila saya masuk je nombor positif, dia kata you have entered number that is more than 0. Ataupun saya boleh tukarlah, you have entered positive number. So ini saya boleh delete. So that is how dia punya trick lah, macam mana dia nak. Kenapa pula saya tu letak berkali. Okay, so macam tu lah. Masuk saja nombor positif, then dia kata you have entered positive number. Sebab apa? Sebab saya dah tak memenuhi syarat yang ini. Okay, never mind. Kita tengok lagi contoh. Kalau kita tengok satu contoh je, nanti memang you susah nak catch up lah. Okay, that is for while, kita punya first example. Okay, kita tengok pula for loop. Okay, so for loop, it is using the same flowchart macam while loop tadi. Sebab apa? Sebab kedua-duanya adalah pre-test. Kita check dulu baru kita execute body. And then the statement for the for statement encloses one or more statements that form the body of the loop. So dekat dalam ni lah. The statements in the loop are executed repeatedly a certain number of times. So you as a programmer control the number of loop repetition. So kita yang tentukan berapa kali kita nak execute body, berapa kali kita nak updating, and then sampai bila dia nak stop. Okay, so format dia macam ni. For initialization, condition, updating. So after for, you open a parenthesis, buka bracket, you letak dia punya initialization, semicolon, letak condition, semicolon, letak updating, tutup bracket. Baru you buka dia punya braces, dia punya statement, execute whatever the body is, tutup braces. So perbezaan dia dengan while tu, while, condition, dalam ni ada condition sahaja, lepas tu dalam body ni baru ada kita punya updating dan kita punya body lah, whatever yang kita nak, apa yang kita nak printkan. Okay, so nanti kita tengok dia punya perbezaan. Saya ada letak ni while dengan for loop sebab dia adalah jenis yang sama, iaitu pre-test loop. So kita tengok perbezaan kedudukan yang inilah. Okay, so C evaluates the start expression before the loop begins. So typically the start expression is an assignment statement such as CTR equivalent to 1. Okay, so kita assignkan value. But it can be legal expression you specify. C looks at and evaluates the start expression only once at the top of the loop. So dia akan tengok sekali lah. For initialization, condition, updating. Kalau while tadi kita updating dekat atas, while condition kita updating pula. Kena initialization sebelum while. Okay, yang ni kan initialization. Dekat sini tak ada, kita tak pakai lagi, tapi tak apalah. Initialization, lepas tu kita letak condition dan updating. Kalau while kita initialization ke atas, perkataan for ni tukar kepada while, dalam ni hanya tinggal condition, updating akan berada di dalam body. Okay, so itu perbezaan. Nanti kita tengok yang diagram yang saya tunjuk tadi. Do not put a semicolon after the right parenthesis. So semicolon jangan letak dekat parenthesis dekat belakang ni. If you do, the for loop thinks nothing each time. So until the test expression becomes false. So you takkan dapatlah output dia kalau you letak semicolon dekat belakang tu. So every time the body of loop repeats, the count expression executes, usually incrementing or decrementing a variable. So the test expression evaluates to true, which is non-zero, or false, which is 0, and then determines whether the body of the loop repeats again. So kita boleh setkan everything dekat statement yang pertama ni, for
initialization, condition, updating. So dia akan buat kerja berdasarkan kepada kita punya setup dekat sini. Cuma jangan letak semicolon dekat belakang. So example for loop displaying number 10 down to 1. So sama program macam while tadi, nak display nombor 10 sampai 1. So this is dia punya format. So for n equivalent to 10, semicolon n greater than 0, semicolon n equivalent to n minus 1. Open braces, printf percentage d which is n. So ini untuk for statement, dia akan print this whole things. Okay, so kalau while statement, okay, while statement n equivalent to 10, perkataan initialization sebelum perkataan while. Dekat dalam ni hanya ada condition, dia punya updating berada di dalam body. So this box you boleh compare bersama dengan this box. Perbezaan antara while loop dengan for loop. But either way, they are still doing the same thing. They will be printing number 10 up until 1. Sama sahaja benda yang dia punya output adalah sama. Okay. So kita tengok example. Okay. Dalam note sampai berapa? Sampai 10. Alright. Okay. Cuba dulu. Salin yang ni. Ini saya letak atas lah, tak muat. Copy dulu ya. Ini sikit je berapa line ni.
Okay, can we proceed? Okay, sir. Can. Okay, so I'll try to execute this program. So apa akan jadi? It will auto what we call it, execute all the statements dan dia akan auto print this output from 0 up until 10. Okay, so mana dia? Okay, so dekat sini saya akan terangkan. I will discuss with you how does that things happens lah. Okay, so the first thing is we have to declare dia punya variable. Sebab dekat sini kita pakai satu variable iaitu x. Normally kita pakai I untuk loop, tapi tak apalah, ini first example yang pakai variable, so saya pakai x dulu. So this x will be used for the for loop, iaitu the first one initialization, which is x equivalent to 0. Then the second one is condition where x should be lesser or equivalent to 10, x kena lebih kecil atau sama dengan 10. And then updating dia sama dengan x plus plus. X plus plus ni kalau kita tengok our first lecture, saya ada terangkan dia adalah increment. Okay, so x plus plus maksud dia increment lah. Ataupun x plus plus ni is equivalent to, so x plus plus is also equivalent to x sama dengan x tambah 1. Sama tu ada 2 pula. Adalah sama dengan, okey, senang. X plus plus adalah sama dengan x sama dengan x tambah 1. Okey, so x akan bermula daripada kosong, x akan stop dekat 10, x akan tambah 1 setiap kali dia loop. So daripada kosong dia tambah 1, lepas tu dia check adakah 1 lebih kecil atau sama dengan 10. Kalau yes, dia akan tambah dia jadi 2. Lepas tu dia check 2 lebih kecil atau sama dengan 10. Dia tambah jadi 3 sampai dapat nombor 10. Bila dia increase, dia akan jadi 11. 11 adalah lebih kecil daripada 10, dia stop. So that is how you obtain this output. Okay, starting from 0. So kenapa dia start from 0? Sebab dekat sini saya letak x equivalent to 0. Katakan saya tukar kepada x equivalent to 1. Bila saya execute, dia akan execute daripada nombor 1 sampai nombor 10. So, initialization ni will determine the first number to be displayed lah in this program. Katakan saya nak start daripada nombor 5 pula. Okay, so bila saya execute, saya akan dapat dia print daripada 5 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, saya nak dia habis dekat 20. So dia akan stop dekat sini. Okay, so dia akan print 5 sampai 20. Okay, so you can play around with it lah. You can ubah dia punya nombor dekat dalam ni untuk you tengok dia punya output. Let's say saya masukkan condition yang mana dia terus salah, dia takkan print apa-apa. Okay, contohnya saya start daripada 10. Condition saya kata x should be lesser than 5. So bila saya execute, you won't get anything. Takkan ada apa-apa keluar. Why? Sebab you dah bagi nombor x yang pertama adalah 10. Dia test je adakah 10 lebih kecil atau sama dengan 5. Dia terus jadi wrong. Dia terus jadi salah. So bila salah and dekat sini tak betul, no dia terus pergi ke bawah. Sebab tu kita tak dapat display n dengan updating ni. So kita tak dapat apa-apa output. Okay, there. No output at all. Dia tak akan print apa-apa. So you can play around with this number lah. So katakan saya nak kosong sampai 10. So saya tak nak guna ni. So saya letak terus 10. Okay, so yang ini dia akan display 0 up until 9. There, 0, 1, 2, 3 up until 9. Sebab apa? X is equivalent to 0. X should stop at 10. Before 10 lah. X akan berhenti sebelum 10. So dia akan print 0 until 9. Okay, now let's say saya nak ubah dia jadi nombor, naik nombor genap sahaja. So saya ubah, saya tak boleh pakai X plus plus lah. Sebab X plus plus is equivalent to X tambah 1.
So saya letak sini X plus 2. Ni saya letak lebih kurang atau lebih kecil atau sama dengan. So bila saya execute, dia akan display nombor genap sahaja 0, 2, 4, 6, 8, 10. Okey, katakan saya nak buat by 5. So 0 stop dekat 100. So boleh tak? So dia akan kira nombor ganda 5 dari 0 sampai 100. So that depend on us. Okay, you have to know this is known as updating. Saya letak dekat atas ni For loop, so for initialization, nombor pertama yang dia akan display. Condition adalah dia punya bila nak stop. Updating adalah untuk kita tambah nilai dia lah sampai daripada X starting sampai X paling last, iaitu X should be 100. Okay, so untuk yang ini saya tukar balik, kita pakai apa yang kita buat mula-mula lah. Okay, nak buat nombor ganjil pun boleh, tak ada masalah. Okay, nombor ganjil saya start daripada 1 lah, cantik. 1, so ini saya buat X sama dengan X tambah 2. Then saya akan buat dia habis dekat berapa ya? 21. So dia akan kira nombor ganjil sahaja. 1, 3, 5, 7, 9 sampai 21. Okay, so you can play around with the numbers sebenarnya. So that is up to you. Okay, saya tukar-tukar nombor ni sebab apa? Sebab saya nak make sure yang you tahu. Okay, kalau saya pakai yang ini tambah 1, dia akan kira sama macam X plus plus lah. 0 until 10. So X sama dengan X tambah 1 is equivalent to X plus plus. Okay, so dia loop kali pertama X0, 0 lebih kecil daripada 10. Dia update jadi 1, dia akan print dulu N sama dengan 0. Lepas tu bila N1 dia test adakah X1 lebih kecil daripada 10, yes, dia print pula nombor 1. Updating jadi 2. 2 lebih kecil daripada 10, yes. So dia keep on looping sampai dia jumpa nombor 10. Updating jadi 11, print nombor 10. Bila dia update jadi 11, dia check 11 lebih kecil atau sama dengan 10, no, so dia stop. So sebab tu you dapat output dia macam ni. Okay, so when you have time, you play around with this thing. Okay, ubah nombor ni, ubah dia punya condition, ubah updating untuk jadi dia nombor genap, nombor ganjil, ganda 3, ganda 5, ganda 10, semua boleh dalam ni, you boleh ubah. Okay, so that is for your initiative lah, you cuba buat sendirilah. As for now, saya tunjuk dulu macam mana nak guna for loop, macam mana nak guna while loop. Okay, so ini perbezaan kedudukan initialize, dia punya condition dengan dia punya update. Okay, this is while loop. Initialize statement comes before the while statement. Initialize dulu baru datang while. Okay, expression ni adalah condition. Update dia berada di dalam body. Untuk for loop, all of them, initialization, dia punya expression iaitu condition dan dia punya updating berada dalam satu parenthesis, berada dalam satu kurungan. Iaitu selepas statement for. For, buka kurungan, initialize, expression, update, tutup kurungan. Lepas tu you punya body. So you look into the position of these 3 blue boxes. Kotak-kotak biru ni, you tengok kedudukan dia. Di manakah kedudukan initialize, di manakah kedudukan expression ataupun condition, di manakah kedudukan update. Itu perbezaan while dengan for. Selain daripada dia punya statement lah, iaitu yang ini pakai while, yang ini pakai for. Okay, so any program yang ada loop, you boleh pakai dua-dua. You boleh pakai while atau you boleh pakai for. Cuma make sure kedudukan 3 kotak biru ni. So, itu saja perbezaan dia lah. Okay, then we move on to the last one, which is the do while loop and flow chart. So, the do while loop is a post test, yang mana kita execute dulu body, baru kita check condition. Alright, so the do while loop checks the condition at the ends of the loop. Okay,
So this means that the statement or statements inside the do while loop will be executed again if the condition is true. So selagi condition ni dipenuhi syarat, yes dia patah balik, dia execute body, dia check lagi condition, kalau yes dia patah balik, dia execute lagi body. So dekat dalam body ni ada dia punya, dekat dalam body ni dia akan keep on executing lah. Alright. So if the condition is false, the do while loop will not be executed. Right? So berbeza daripada while dengan for. While dengan for adalah pre-test, do while adalah post-test. So this is the format: do, open braces, body, close braces, baru datang perkataan while. Lepas tu baru datang condition. Okay, so do, body, while, condition. So example of do while loop to display the number 10 down to 1. Sama macam for tadi pun ada benda ni. While pun ada juga program yang sama nak display 10 sampai 1 ni. Okay, so this is the flowchart. N equivalent to 10, which is the initialization. Display N, lepas tu update, lepas tu check. Okay, dia post test. Kita execute dulu body, baru kita test. So this is the statement. Initialization N equivalent to 10, semicolon, do, open braces, whatever you want to do, print dan juga updating. Close braces while N should be greater than 0. So N akan bermula daripada 10, dia print dulu 10, dia update dapat 9, dia check 9 greater than 0. Yes, dia patah balik do, dia print 9, update dapat 8, dia check 8 greater than 0. Yes, dia patah balik do, dia print 8, dia update 7, up until you dapat number 1. So once you dapat 1, updating you dapat 0, 0 greater than 0, no. Then dia akan stop. Okay, so dia punya flow pergerakan of these 3 types of loop ni sama je. Yang penting sekali sekarang adalah while ni. This is where the condition ni lah, condition belakang ni. The most important ni, sebab ini yang akan menentukan where to stop, when to stop, bila nak berhenti, sampai bila kita nak loop. These things are missing, dia takkan berhenti. Okay, so kita cuba do while loop exercise yang ini. Okay, itulah besar sangat lah. Saya scan. Ini saya buat apa itu hari berapa tadi? 10. Mana tadi? Okey, 6 besar dari 6 besar dari 10. Okey. So salin dulu yang ni.
Okay, can we proceed? Okay. Alright. Alright, saya execute lah. Kita nak tengok apa dia punya output. So please enter any number. Kata saya masuk 10. You have already entered a number which is less than 10. Which is less than 10. Number, dia sebenarnya saya ubah ni masa saya mengajar. So sebab tu dia ni. Greater, please enter any number. Okay, kalau saya masuk 11. Right, so yang ni sama macam while tadi lah. Okay, you should enter any number which is should be greater than 10. So this is you are less than 10. So equivalent lah. Bukan. Number should be greater. Is it true? Saya cuba jap. So, okay. Meaning that you have to enter a number which should be greater or equivalent than 10. Kalau you masuk nombor kecil daripada itu, then dia tak akan loop. Okay, so kita tengok contoh lah. Saya bagi nombor 56, dia akan loop. So, dia akan keep on looping lah. Dia tak akan stop. Kalau saya masuk je nombor 9 ke bawah, then dia akan stop. So, dia akan jadi, these things here, dia akan jadi dia punya penghad dia lah. Okay, sekarang saya nak ubah dia jadi please enter any positive number. Okay, positive number. So, sekiranya nombor tu greater or equivalent than 0. No, lesser or than 0, you already entered a negative number. So ni saya delete dulu Okay, saya cuba, boleh tak? Please enter a positive number. Kosong lebih kecil atau sama dengan less if while number is greater than 0. Okay, kosong. Saya masuklah nombor apa-apa pun daripada 0 sampai infinity, dia takkan stop. Dia keep on asking you to enter any positive number. Tapi saya masuk je satu nombor negatif, then dia akan stop. You already entered a negative number. Okay, so program ni sama macam while tadi lah. Cuma kat sini saya ubah menggunakan while. Tadi guna while, nah sekarang kita guna do while. Okay, so that is how it works. This is where dia akan menjadi hard. Sampai bila dia nak stop. Selagi number yang you entered tu lebih besar atau sama dengan 0, benda ni dia akan loop. Do ni dia akan loop. So dia akan keep on tanya, please enter any positive number. Please enter any positive number. As long as the number entered is greater or equivalent than 0. Once you entered lesser than 0, then dia tak akan loop lah. Dia terus pergi ke bawah ni, dia beritahu you already entered a negative number. Okay, so perbezaan dia tengok kedudukan do dengan while ni tadi. Okay, the next slide ni saya ada tunjuk ni apa. The program to be repeated within the do while loop will always be executed at least once. So yang ini dia akan tetap execute sekali. Sebab tu dia akan tanya at least once untuk masukkan nilai. Okay, contoh saya buat. Okay, dia akan tanya please enter any positive number. Sebab dia adalah post test. Maksudnya kita
execute body dulu, baru kita test. So, saya masuklah nombor, baru dia test. 78 tu lebih besar atau tak daripada kosong. Okay, kalau pre-test, ada kemungkinan you execute, dia tak akan keluar apa-apa dekat sini. Saya dah tunjuk tadi kan. Terus kosong je, dia tak ada keluar apa-apa, terus dia end dah program tu. Without anything printed out, kosong sahaja. So, itu perbezaan pre-test dengan post-test. Alah, saya lupa nak redo balik. Save. Okay, so whereas the while loop allows for the condition where the program to be repeated is never executed. So while ni akan menyebabkan dia akan menjadi dia punya had supaya dia tak loop lah. Okay, so ini dia punya perbezaan. Untuk output 10 to 0, okay, kita tengok. Ini for, ini while, ini do while. Kita tengok dekat mana n equivalent to 10. This is for, dia berada dekat dalam parenthesis. Untuk while dengan do while, dia berada sebelum statement while dan sebelum statement do. Condition n greater than 0. For, dia berada dalam parenthesis yang sama dengan initialization. Untuk while, dia berada dekat dalam parenthesis while. Untuk do, dia berada dalam parenthesis while, iaitu selepas body. Okay, updating untuk for berada di dalam parenthesis yang sama, n sama dengan n-1. Untuk while, dia berada di dalam body. Untuk do while pun dia berada di dalam body. So, tengok perbezaan dia. Untuk output yang sama, kegunaan 3 jenis for, while dengan do while ni. So, it depends on the question lah. Question kata, okay, create a program untuk do this, and do this using for loop. So, you kena buat menggunakan for punya statement. Okay, so itu dia punya perbezaan lah. And then, I have here another exercise for, okay, this is for loop. Okay, bolehlah kita buat dulu for, do while dengan do. Okay, kita buat dulu for ni So, cuba dulu yang ni, salin dulu before I explain it to you.
Okay, can we proceed? Okay, sir. You can proceed. Alright. If I execute this program, dia akan tanya saya lah sebab these things here bukan dekat dalam loop. Okay, ini bukan loop. Loop starting from 4 until sini. 8 until 11, that is the looping. Please enter the value of n. Saya masuk 10. So what happens, dia akan print the numbers are 0 up until 9. So what is distance actually becoming? Apa yang berlaku dekat 10 tu? Okay, now in this program, I have two different variables declared as integer, I dengan n. Okay, I ni normally kita pakai untuk, saya beritahu lah, I use for loop. Okay, which is here, I equivalent to 0, I should be greater than n, I plus plus. Okay, so I is used for loop. N is used for the number that you will be entering through keyboard, number yang you akan masukkan dekat keyboard dan dia akan store dekat dalam n. So n ni jadi apa? N ni dia akan masukkan dekat sini. So what is this? This is the number to be the stop number. Nombor dekat mana dia akan stop. Which is I equivalent to 0. I should be smaller than n, which is number yang you masukkan. I will increase by 1. So kalau saya masuk 10, dia akan display 0 until 9. Kenapa sampai 9 sahaja? Sebab kita start dekat kosong, I should be, dia akan jadi sini lebih kurang macam tu lah. Sebab saya masukkan 10 tadi. So I lesser than 10. Kosong, update dapat 1, check still, okay, betul. Update dapat 2, check betul. Update dapat 3, check betul. Sampai update 9. 9 update jadi 10. 10 lagi kecil dari 10. No, it is wrong. Dah tak betul, so dia akan stop lah. Okay, so you can try to change that number. Saya tukar jadi 50 pula. So dia akan print 0 until 49. Okay, let's say saya tak nak start daripada kosong, saya nak start daripada 1. I just change this number to 1. And then saya nak dia display 1 sampai 50. So 1 until 1 sampai 20. Please enter the value of n. Saya kena letak dia jadi 21. Baru dia akan print 1 sampai 20. Okay. So the numbers are 1 until 20. Ataupun kalau you malas nak fikir nombor lagi besar 1 daripada maximum number, you just letak ni sama dengan. Okay, so saya letak sama dengan 20. Dia still akan print 1 until 20. Okay, nak start daripada 5. So saya tukar 5 habis dekat 10. So saya masuk nombor 10. So dia akan print 5 up until 10. Okay, kalau nak jadi dia, ni saya letak kat sini sama lah ni I plus plus, saya letakkan increment. So I plus 2 pula. Okay, so starting from 0. Saya nak dia habis nombor genap sampai 20. So dia akan display 0, 2, 4, 6 sampai 20. Okay, so you can play around with this condition. This is condition, ini initialization, ini adalah dia punya updating. You can play around with it to make sure that you tahu bila you ubah sini apa jadi, bila you ubah dekat sini apa jadi. Okay, this is increment, nombor dia menaik. Okay, katakan saya nak buat dia menurun. So apa yang saya kena ubah? Saya nak start kira daripada 20. So this one saya change kepada 20. Yang ni pula I should be greater than, katakan saya nak 20 sampai satu-satu nombor. So dia should be greater than atau equivalent pula. Ini dia kena jadi tolak. Okay, so saya masukkan nombor, let's say 0. So dia akan display 20, 18, 16 sampai 0. Sebab 0 ni akan jadi dia punya stopper, dia punya hard. Okay, sekarang dia tolak 2. Okay, saya nak pakai decrement je lah, tolak satu-satu. So yang ini jadi tolak-tolak. Okay, so saya nak display 20 sampai 10. So saya kata stop dekat 10. So dia akan print 20 until 10. Okay, so itulah cara
untuk kita play around with this condition dalam ni. Okay, for I equivalent to 20, I greater equivalent to n, and I equivalent to minus. So kita, you can play around lah. Okay, so this is for loop. Sebab dalam contoh ni saya ada bagi apa lagi? Do while loop, do while lagi. So tak apa, yang that one kita akan continue tomorrow. Okay, so tomorrow kita akan sambung dengan exercise do while exercise ni. And then before we end our session tomorrow, kita akan mana dah? Tutorial 3 I think. Tutorial 3. Okay. And then kita akan continue dengan tutorial 3. Okay, tutorial 3 ni untuk kita buat looping punya exercises lah. Okay. Okay, so you have any question? Ada soalan tak? Sekarang pun dah, okay, dah 4:47, so I think I should stop lah. Tadi pun kita start lambat kan, so kita tak sempat nak habiskan lagi 3 exercise ni. Kita akan buat esok pagi dan juga kita punya tutorial. Alright, ada soalan tak? Do you have any question? If you have any? Sir, Ya. nak tanya kenapa programming saya jadi macam ni? Mana? Okay, boleh tunjuk. Saya share screen jap. Aha. If you have any problem, boleh beritahu. You tak dapat ke, ada problem ke during the class, you boleh tanya. Kalau outside the class, kalau you nak WhatsApp saya pun boleh. I will help you to understand them lah. Bila saya compile ni, dia jadi macam ni. Okay, tengok program. I equivalent to 0, I should be lesser than n. I plus plus. Okay. The number are percentage D, which is I. Sekejap ya. Ini untuk example yang baru kita buat tadi ya? Yang tadi, yang latest sekali. Bila saya compile dia keluar nombor, tak berhenti keluar nombor macam tu. Dia ada error ni, sekejap saya check Okay. Okay, please enter the value of n, scan f, percentage d, forward kepada n. For I equivalent to 0, I lesser than n, I plus plus. Nampak macam okey kejap ya. Kadang tu kita kena tengok betul-betul. Okay, ni tadi saya dah ubah. I sama dengan kosong. I should be smaller than I plus plus. Betul tak? Okay. So kalau diikutkan, macam tak ada problem. Kejap ya, saya try tengok. Apa ada setting? Okay, cuba. Macam kawan you cakap kan, dia selalu macam tu lah. You copy, delete yang ni, tutup yang ni, buka baru, paste balik. Copy yang ni Copy. Okay. Buka baru, save baru. Oh, sama. Sama juga. Okey, sekejap. Tengok balik program. Kalau saya letak nanti cek saya. Program ni okey, ada slash kan. Tak ada.
Pula. Please enter the value of n. N. Saya tak boleh jumpa dah. Saya tengok balik. Saya buat macam you ni, sebiji macam you punya, tak ada problem. Saya punya ni kot sir. Sekejap. Nanti dulu. Teacher punya. Semicolon ada, okay, no problem. Sir, the value says n. Okay, tengok you punya ni program balik tadi. Percentage D. Please enter the value of n. Satu, this is okay sebenarnya, tak ada apa pun. Macam ni saya try buat baru balik. So nanti saya WhatsApp sir. Kalau tak boleh lagi beritahulah, sebab saya tengok ni it should be okay, tak ada problem. Mungkin kadang-kadang ada apa space character yang kita tak nampak. Kadang-kadang ada space character yang menyebabkan benda tu ni. Contohnya macam apa, selepas percentage D tu nak kena ada space ke, dalam for tu nak kena ada space. Kadang-kadang benda-benda tu dia effect jugalah. Tak apa, try dulu, nanti you try salin balik semua, tengok macam mana. Baik sir. Ni kawan you ada beritahu ni apa, percentage D ada space, forwardkan kepada n. Boleh juga try yang tu. Please enter the value of n. Try yang ni. Cubalah, ada kawan-kawan you bagi dekat situ, dekat chatting tu. Okay, so try dulu buat. Kalau tak boleh nanti beritahu saya. Okay, anyone else? Ada soalan ke? Tak ada soalan, okay? Kalau tak ada, please scan your attendance. For those yang ada nak personal message saya pun boleh. Nanti personal message saya akan tolong you untuk ni lah. Untuk, alah saya lupa nak share screen ni. Patutlah. Okay, scan your attendance. Personal message saya untuk saya tolong dapatkan solution. Okay? Baik sir. Okay, for those yang dah boleh scan, you may leave the session. For those yang tak boleh, stay sekejap. Kita buat manual. Okay guys, thank you. And I'll see you insyaAllah tomorrow morning. Okay, Assalamualaikum and good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam. Okay, 23 per 25. Francine ada tak? Ada, tak dapat sikit. Okay, and then Anis Amir ada? Tak ada Okay, alright, thank you guys. Anis Amir ada ni
Amirul, okey ke? Hello sir. Hello. Okey ke tak okey? Alhamdulillah. Ni Okey. dah ada dekat, you duduk level berapa? Level 3. Level 3. You kena quarantine lah kan lebih kurang? Baik. Apa ni, internet okey? Alhamdulillah. Baik. Okay, kalau ada apa-apa nanti inform saya lah. Baik sir. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.